ପରେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ ସେ ବିଷ ଖାଇକି ଶପଥ କରେ ତେବେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାଘ ମାସ 2 ଦିନ ବୁଧବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 3:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 11:19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:26 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 5:22। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ରାଶିରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯାହାକି ରାତ୍ରି 3:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ଫଳ ରହୁଛି ପଶୁହାନି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବୋଇତ କଖାରୁ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟା ଅଭିଷେକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କହୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାହୁ କାଳ, ଯାହା ଦିବା 12:10 ଦିବା 2 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 8 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:24 ଦିବା 4 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:29 ରାତ୍ରି 8:34 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଯାହାକି ରାତ୍ରି 8:34 ପରେ, ଯାହାକି ରାତି 10:10 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ ରୂପେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, କିଛି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଇଗୋ ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଗୋ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କଳହ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିହାତି ହାନି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ
आज वृष राशि व्यक्ति उत्तम दिन हो पारे। तत्सहित आज अनेक क्षेत्र में आपणकर सफलता जुग रहुची एवं चाकरी संबंध में जो व्यक्ति जड़ित अछंती आज आपणकर कार्यकौशल अनेक प्रशंसार योग्य हेबो जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। तत्सहित उपरस्थ कर्मचारी आपणक ऊपर बहुत संतुष्ट रहिबे एवं प्रशंसार आपणको कृतज्ञता जणैबे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनैतिक शिक्षार्थी मानक पई आज उत्तम दिन जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित वृष राशि व्यक्ति सफलता प्राप्त करिवे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे आपणकर भाग्य बहुत उन्नति एवं एक रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो। तत्सहित पारिवारिक दृष्टि देखिले वृष राशि व्यक्तिंकर आज जहा कि आपणकर भल रिलेशन रहिबो समस्त परिवार वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिवार सुयोग देबो। आज वृष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त पाइबार सुयोग देबो जहा आपणक भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई मध्य आज उत्तम दिन होई पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2, भाग्य रंग रहुची धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 90% साथ दउछंती। बे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे अनेक चाप आसीबो तेनु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। आवश्यक स्थले कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही। आज मिथुन राशि व्यक्ति निजर कार्य रे अनेक चाप आसीबो जहा आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर होई पारंती। तेणु मिथुन राशि व्यक्ति धैर्य सहकारे कार्य करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती विशेष करी आपणकर अतिरिक्त चाप बढ़िबा जो कार्य रे भूल होबार चांस रहउची। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो व्यक्ति माने जड़ित अछंती सेमानकु अनेक प्रकार आपणकर प्रतिष्ठा हानि जुग रहुची। तेणु आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र ठारू दूरता अवलंबन करंतु। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज विशेष भल दिन होई न पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम दुनिया रे आपणकर उत्साह कमिबो निज भितर भूल बुझामणा जुगु आपणकर प्रेम संपर्क खराब होबार चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर जहा कि कलह जुक्ति तर्क होबार चांस रहुची। तेणु निश्चित आपण यहा प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिची एवं आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहा आपणकर पारिवारिक संपर्क भलो रहिबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक अर्थ संबंध निष्पत्ति नियंतु नाही। निश्चित सचेतन रुहंतु जहा अर्थ विनियोग बा काहाकु दबा पूर्वरु 1000 थरे भाबंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज अर्थ काहाकु नदेले मध्य भलो रहिबो किंबा अर्थ काहाकु पाकुरु आनंतु नाही ताहा आपणक पई विशेष भलो रहिबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी जाई पारे। विशेष करी हजम जनित समस्या आपणको भारी समस्या रे पकई पारे। तेणु निश्चित खाद्य प्रति सचेतन रुहंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 9, भाग्य रंग रहुची नाली रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 30% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई निश्चित भल दिन होई पारे। आज आपणकर भाग्य शुभ फल जुग रहिबो एवं आज निजर विश्वास सहकारे समस्त कार्य संपूर्ण करिवार एक शुभ जुग बनै पारे। तेबे आज निश्चित आपणकर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग बनैबा सहित विवाह संबंध कार्य गुड़िक आपणक पई आज लाभदायक होइबो। कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि विशेष कर जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती तांकर भाग्य शुभ जुग रहुची। आपणको कार्यकौशल द्वारा समस्तंकर मन जिनिबार जुग रहुची। कर्कट राशि व्यक्तिंकर आज सहकर्मी सहित भल संपर्क रहिबो एवं परिवार वर्गक सहित मध्य भल संपर्क रहिबो जहा आपणको भाग्य राशि रु जणा पडुची। कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज बहुत उत्साहर दिन होई पारे जहा कि आज रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवार एक उत्तम जुग बनै पारे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार एक उत्तम जुग बनौची।
ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କିଛି ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତାର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଶା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଯାହାକି ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହିବ।
पूर्वर जदि किसी स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज ठीक हबार अनेक चांस रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 9, भाग्य रंग रहुची हलदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपन को पई पूर्ण शुभ युग रहुची एवं आपनर कार्य रे अधिक संतुष्ट रहिबे एवं उत्साहित रहिबे। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपनकर जहा कि जटिल कार्य गुडी को आपण अति चुटकी रे संपूर्ण करिवार पूर्ण ग्रह आपण को भाग्य साथ दउची। तुला राशि व्यक्तिंकर आज तुला राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र तो सफलता पाइबा सहित चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती ग्रह माने आपण को शुभ युग स्थिति रे रहुथिबारु समस्त कार्य आपनकर संपूर्ण हेबो एवं आनंदित रहिबे जहा आपण को भाग्य चक्र जना पडुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण को अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवो। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जदी एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेतरे भलो कृत कार्य करिवे जहा आपण को राशि चक्र जना पडुची। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध भलो रहिबो, निज भितर भलो पाइबा अधिक देखा देबो एवं किछि रोमांटिक कथावार्ता करिवार पूर्ण सुयोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क भलो रहिबो, पूर्वर जदि किछि मतभेद थिबा आज ताहार दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो, पूर्ण मानसिक स्तर रे मध्ये आपण ठीक रहिबे। तत्सहित आज कौनसी क्षेत्र रे मध्ये आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुची। तत्सहित आज अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई उत्तम युग रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3, भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को पई एको आत्मविश्वास रो कम रहिबो जहा पई अनेक क्षेत्र रे आपण बाधा सृष्टि हेबो, मन खुलारे रही पारिबे नहीं, मानसिक टेंशन रहिबो, बड़ बड़ लक्ष्य करिवे किंतु लक्ष्य स्थले पहुंची पारिबे नहीं बिछा राशि व्यक्ति। आज बिछा राशि व्यक्ति अतिरिक्त चाप बढ़िबो जहा पई कार्य रे अनेक त्रुटि आसीबो जहा आपण को भाग्य चक्र जना पड़े। आज बिछा राशि व्यक्ति निश्चित निजर योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु जहा आपण को पई भलो हेबो। तेनु जदि कर्म क्षेत्र रे आपण को चाप आसीबो किछि समय आपण टी आध्यात्मिक प्रवचन सुनंतु किंबा मनोरंजन कार्यक्रम देखंतु तेबे जाई बिछा राशि व्यक्ति जो मानसिक स्थिति भलो रहिबोनी ताहा मन कार्य करिवा पई मन बढ़ेबो एवं आपण कार्य धीरे धीरे सफलता को अग्रगति करिवो। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे दूरता अवलंबन करिवा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष भलो दिन होई न पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपण को पई भारी चाप सृष्टि होबो, निज भितरे उत्साह कमिबो, भूल बुझामणा जोगु आपणकर प्रेम संपर्क अस्थिरता आसी पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क कलह युक्त रहुची, निज भितरे आज युक्ति तर्क होबार अनेक चांस रहुची। तेणु बिछा राशि व्यक्ति या प्रति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु, अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही जहा आपणक पई भलो हेबो। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़िबो, मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल रहिबे, विशेष करी रात्रि निद्रा अभाव युग रहुची। तेणु या प्रति निश्चित बिछा राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची बैगण रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेणु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। आज निश्चित धैर्य सहकारे कार्य करंतु जहा आपणको पई भलो हेबो। आज अधैर्य आदु होंतु नाही, नहले कार्य रे अनेक विफलता सामना करिबाकू पड़िबो। आज धनु राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे आपणकर जहा कि कार्य परिचालना करिबा भारी मानसिक टेंशन बढ़िबो, अस्थिरता देखा देबो, उच्च अधिकारी बा परिवार वर्गଙ୍କ सहित भलो संपर्क रहिबो नाही। विशेष करी निजर सांग साथी माने आपणको प्रति आज जहा कि विरुद्धाभास आसीबो, निज भितर संपर्क भलो रहिबो नाही। तेणु धनुराशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। निश्चित परिवार संपर्क सहित आपणकर
सहकर्मी सहित भल संपर्क रखापी चेष्टा करंतु धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्तिंकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपंकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक आज उत्तम जुग हम नहीं न पारे। आज धनुराशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपणकर खराब रही पारे, तेणु निश्चित आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर रही पारंती धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्तिर पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखादेव। आवश्यक स्थले आपण पारिवारिक संपर्क भल रखा समस्त कौशल व्यवहार करंतु। आज धनुराशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण ध्यान पूर्वक करंतु, नहले आपण अर्थजनित क्षेत्र में अनेक महंगा आपण को सामना करने को पड़ो। कौन से अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नहीं। आज धनुराशि व्यक्तिंकर जहाँकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ेबो, जहाँ चर्मजनित रोग आपण को विशेष खराब करेइबो। तेणु चर्मजनित रोग जहाँ जो धनुराशि व्यक्ति मानकर थिबो आज के निश्चित खाद्य पेय प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1, भाग्य रंग रहुछि आपण सुनेली रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 20% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन हबार पूर्ण जुग रहुछि एवं आज समस्त कार्य सफलता प्राप्त करिवार जुग रहुछि। आज आपणकर एकाग्रता बढ़िबो एवं दैनंदिन कार्य रे आपण भल करी प्रशंसा साउंटिबार एक उत्तम जुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि चाकरी संबंध में जो माने जड़ित तांको पई आज भाग्य उदय जुग कहले मध्य अत्युक्ति हब नाही। जहाँ कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज दे इंटरव्यू एग्जाम थिबो जहाँ आपण सेतिरे सक्सेसफुल करिवार पूर्ण जुग रहुछि। आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि प्रेम संबंध में आपण बहुत उन्नति एवं एक भल रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो, जहाँ कि भल वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग देव। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार ध्यान पूर्वक करंतु, जहाँ आपण विशेषकर अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नवा पई आज भल जुग रहुछि। तेणु अर्थजनित कारोबार लाभ पाइबे जदि भल बुद्धि प्रयोग करी। आज मकर राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं कौनसी कलह ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर आज स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे, तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1, भाग्य रंग रहुछि हलदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर भविष्यत एक भल चिंताधारा रे अग्रगति करिवो, तत्सहित आज साधारण इच्छा गुड़ी को पूर्ण होबार पूर्ण सुयोग दउछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे पूर्ण शुभ जुग रहिबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य जहाँ कि दक्षता एवं प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुयोग देव। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित निश्चित आपण को एक भल सुयोग रहुछि, जहाँ कि कार्य कौशल आपण पई एक प्रतिष्ठावान प्रशंसा पाइबार जुग रहुछि, जहाँ आपण कार्य कौशल द्वारा समस्त अनुप्राणित होई पारंती कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ कि प्रेम संबंध रे आपणकर भल संपर्क रहिबो, जहाँ पूर्वर जदि प्रेम संबंध किछि अस्थिरता देखादेव आज ताहा स्थिरता आड़कू अग्रगति करिवो। आज कुंभ राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, निज भितर आज मधुरता जागृत हेबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुछि। तेणु अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई आज उत्तम दिन बनौछि कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो, जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 8, भाग्य रंग रहुछि नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपणक आज जहाँ कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर विचार जहाँ कि निजर कार्य कौशल निम्नगामी हबो, तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठार मीन राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज निजर कार्यर अतिरिक्त चाप बढ़िबो, मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिरता रही पारंती। तेणु आज मीन राशि व्यक्ति
ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରତା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦାନ୍ତଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଟେନସନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଭଗବା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।